हेलो हाय नमस्कार। तो समति स्वागत करुच्ची मोर नेक्स्ट वीडियो को। तो मु आज किसी गोटे टॉपिक आनी आसी जे छुट्टी में घर को आसती तो मो देह खराब 15 दिन है गत 15 दिन है रही। तो मेडिकल मुझे जाई नथली। आज आमर पुरी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल जोटा कि चार छक पाखे ही अच्छी बजार पाखे। तो आज नर्स मानकर किसी जो व्यवहार देखिक मो मन पूरा खुशी होगा। तो मुझा रिभिल देवाई चाहूँगी माने किसी कहवाक चाहूँगी। ये हूँ मो प्रेसक्रिप्शन रही। आज हूँ सका बोर मोर जाइलु मैंने मेडिकल ता देह खराब था मुझे नहीं मेडिकल जाइली। तो मुझे मेडिकल तो पर किसी 2-3 दिन पूर्वर माने मो भाई भी जाते आ किसी दिन माने 2-3 दिन पूर्व बड़ा पुआ भाई जन अच्छा सी जाते श्रीधर भाई। माने कथा कौन कि नर्स मानकर जो व्यवहार बर्तमान चलती चारछक मेडिकल भाई विश्वास करनी माने बहुत भयंकर माने तांको राजनीति माने भयंकर चलती। मुझे शुणुली तो गत किसी दिन पूर्व भी गोटे केस होता जी गोटे डेलीवरी स्त्री लोकटे थी जी कार बो हो कार झी कार भौणी। तो सी किसी दिन पूर्व सी मैंने आ दुनिया नहांती माने डेथ होगला कहवा भी खराब लगुच। मु शुणिली तो अवहेला है सी नर्स मान। तो मुझे जी शुणी तो सहीटा मुझे रिविल कर चाहूँगी। आज कथा मुझे कहूँ मत भारी दुख लगला से स्टोरी शुणिक। आज मु मो कथा कहूँ तो मो साथ भी किसी घटला मु न चाहिए भी माने इच्छा न कि आम एपट एरिया भी किसी इच्छा न थी मुझे दीपद कहना चाहूँगी। मो वीडियो आपको जनाऊँगी तो कौ वार्ड कौ क्वार्टर मेडिकल केमती मु देखा। तो डॉक्टर मैंने ठीक ठाक थे जे डॉक्टर जी सारे चेकअप कले सी बहुत माने भल थे नॉर्मल बिहेवियर। आ जो नर्स मैंने दीदी मैंने अच्छा सी भाई तांको कथा कहल न सर भाई मुझे वीडियो ही कहूँ। चलो वीडियो लंबा करवानी सर्ट रे कहूँ। तो जदि किए देखुं मोर गोटे उद्देश्य वीडियो बनवार अच्छी कि सी दीदी पाक यही वीडियो ही पहुँचू मुझे चाहूँगी खाली कहीं सी गोटे वार्ड कहते मुझे वार्डटा आपको वीडियो मध्य कहबी। चलो डेरी नक वीडियो जावा ठीक है। धन्यवाद। वीडियोटा लास्ट टाइम देखिए तो आप जानीपारे जब लास्ट टाइम न देखिए तो किसी जानीपारे। मुझे आशा करूँ ये वीडियोटा पसंद आसो लाइक नुह बस सेयार करके से दीदी पाक खाली सेयार कर दिंतु पठे दिंतु मुझे वार्ड चैम्बर आपको सब कहीदे। तो चल जा वीडियो को। धन्यवाद। ये हूँ पुरी जिलार काकटपुर ब्लॉकर चारछक मेडिकल जे कि आम छोट बड़े ट्रिटमेंट हो जोटा कि मुझे ये जन्म होती। तो मत भी भारी भल लगे आम पाखापाखि मेडिकल अच्छी। तो मत बहुत खुशी लगे मुझे किसी भी सेयार करने चाहूँगी। गत किसी दिन हम जो अवस्था करुँच मेडिकल स्टाफ मैंने माने नर्स दीदी मैंने तो भाई विश्वास करनी यहीटा हूँ मेडिकल फ्रंट। तो ये आम एंट्री कर भितर जावा ये बाँ पटू गलापर ये आप टिकेट काटिक भितर एंट्री करी सार मत देखाई आप असुविधाटी जनइबे जोटा कि कह गले मैंने कहवाक गले आमर सेकेंड भगवान जे आम डॉक्टर ही मानू। तो मु भी माने कहीं आमर जहाँ भी रोग जहाँ भी असुविधा हुए तो से आमको ट्रिटमेंट करके आमको भल करती। तो दीदी मानकर आज व्यवहार मत बहुत खराब लगे। तो लिटराली मु वीडियो बनवाई बाध्य है। तो जाओ जो आम एंट्री कलु लाइन ठियालु ये हूँ मोर छोट भाई आम बोर मोर जाइछु बस लाइन ठिया। तो एमती एंट्री है सार प्रेसक्रिप्शन लिखले इंजेक्शन धरी मुझे ठिया इंजेक्शन धरी देले कहले बाहर वेट कर। तो बाहर वेट कर चल जा पॉइंट को। बर्तमान ये जो वार्ड कथा कहूँ आप पढ़ी दूसरी शुणी दिंतु सेविका प्रकोष्ठ जोटिकी नर्स मैंने था इंजेक्शन दिखती। तो आरी भितर गोटे दीदी थे जी कि मो लाइन रे अधघंटा ठियाली भितर गली बो नहीं बो भी पेसेंट मु भी पेसेंट बो आगे ठिया तो मुझे पछे ठियाली फास्ट ताक 2टा इंजेक्शन दिहला आ गोटे सालाइन देवाई कहले दीदी बाहर वेट कर ठीक अच्छे एति कथा। तो मु भी जाकि दीदी कहली दीदी मु भी ठिया लाइन माने मोर भी देह खराब मु भी इंजेक्शन खाइबार मत। तो दीदी कहली दीदी मु लाइन ठिया भी आपर ना डायरेक्ट आसबि कहीं 20 जन पुणी लाइन ठिया 20 जन मैंने अधघंटा एमती वेट करा पड़ो। दीदी मत चिल्ले कहले कि आप बाहर को जातु ठीक अच्छे। तर मुझे कहला बाहर जातु माने मु पुणी आसबि आ 20 मिनट ठिया तापर से कहले कि सहीटा आप जानी तो आप ठिया कि कौन करेंगे। मु कहली दीदी आप दौरान तो आप कहे ना मुझे कौन करी तापर। तो मुझे बहुत दिन पर जानी रूल कौन मुझे भी जानी। तापर से कहले आप जुक्ति करतु नुह बाहर को जातु मु चिल्ले कहले पूरा मुझे पोलाइटली कहूँ दीदी आप चिल्ले कहीं कहते कहले मुझे तुम हाथ जुक्ति करने जाऊनी आप जातु आप कम कहले आप कम मैंने तापर बो को आनी बाहर छाड़ी। तो अजा थे अजा नहीं गले बेड को बो को नहीं। तो मुझे इंजेक्शन तो ठिया थी पुणी गली पचारे को। तापर दीदी सीटी मत देखें कहले कि माकड़ा छुआ गुराक माने चढ़ी जाऊँ मुझे भी कहनी बस ये पचारि कौन भाई पचारिया भूल ना कौन
ମୁଁ ଆସି ମୁଁ ପେସେଣ୍ଟ ନିଜେ ଯାଇଛି ତ ମୁଁ ତ କହିଲି ଦିଦି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଦେବି ନା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ବି ରୋଗୀ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ ମୁଁ ରୋଗୀ ବୋଲି ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଚିଲେଇ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବି କହିନି ଆପଣ ବି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଚଢ଼ିଲି ତ ମୋ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ମୁଁ ସେଇଠି କ୍ଷମା ମାଗିଦେବି ତ ସେଇଠି ବି ମୁଁ ବି ରାଗିଗଲି ମୁଁ ବି କହିଲି ଦିଦି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ କହିଲେ ଏମିତି ମୁଁ ବି ଚିଲେଇ କହିଲି ତା ଭିତରେ ତ ମୁଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତ ମୁଁ ବି କହିଲି ଆପଣ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ବାସ୍ ମାନେ ମୋର ପଚାରିବାଟା ଭୁଲ ଥିଲା କି କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିଲିନି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିଲି ତ ମୋ ସାଥିରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ତ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଜେଡ୍ ଲୋକ ମାନେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଯିଏ ବି ମାନେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ନଲେଜ୍ କମ୍ ତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଭାଇ କ'ଣ ହେଉଥିବ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଭାଇ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିଲିନି ତ କଥା ବୁଲେଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ତ ସେ ଆଉ ଅଲଗା ଟପିକ୍ ଆଣିଲେ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ଅଲଗା ଦିଦି ଥିଲେ ସିଏ କହିଲେ ଭାଇ ସେ ତୁମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଏତେ ମିଛ ଫୋନ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଦିଦି ରୁମ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ବି ତାଙ୍କ କାନରେ ଲାଗିନଥିଲା ବେକରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ନିକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ସେ ଫୋନ୍ରେ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ ଜଡ଼ା ଯାଇଥିଲି ମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନି ଭାଇ ଏତେ ମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ନର୍ସ ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କ ହୁଲିଆ ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଗେଡ଼ି ହେଇକି ଜଣେ 4 ଫୁଟ 4 ଇଞ୍ଚ ଭଳିଆ ହେବେ କୁଞ୍ଚକୁଞ୍ଚିଆ ଚୁଟି ଶ୍ୟାମଳ କଲର୍ର ତାଙ୍କ ଫେସ୍ ତ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ପାରିବିନି ସିଏ ବି ମୋ ମା ସମ୍ମାନ ମାନେ ମୋ ବୋଉ ସମ୍ମାନର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ମାନେ ମୁଁ ଲେଡ଼ିଜ୍କି ତ ବହୁତ ରେସପେକ୍ଟ କରେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି ଚିଲେଇଲିନି ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଲି ତ ମୋ କାମ ସରିଲା ମୁଁ ଆସିଲି ତ ମୁଁ ସେ କଥା ଭାବିଲି ମାନେ କେତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସିଏ ମୋତେ ଲାଗୁନି ସିଏ ଶିଖିଛନ୍ତି କେବେ ବି ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସେ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚୁ ତ ସେ ଦିଦି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ଜାଣିନି କିଛି ବି ଜାଣିନି ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପହଞ୍ଚୁ ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ମୋର ମୋଟିଭ୍ ନାହିଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି ସୁଧାରନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଫେସ୍ ବି ଦେଇଦେଇଛି ତ ଫେସ୍ ଦେଖିପାରିବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତ ଆମ ଏପଟ ଏରିଆରୁ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ତ ସେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଯେମିତିକି ସେ ଦିଦି ପାଖରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପହଞ୍ଚୁ ତ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଆହୁରି କିଛି ଭୟଙ୍କର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଚାହିଁଲିନି କାହିଁକିନା ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ତ ମୁଁ ମୋ କାମ ସାରିକି ଆସିଲି ତ ଏତିକି କହିବାର ଥିଲା ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ଫେସ୍ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଇ ଦିଦି ବି ଫେସ୍ ମୋର ମନେ ରଖିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆଜି ବ୍ୟବହାର ବି ମୋର ବି ଟିକେ ଖରାପ ନୁହଁ ମାନେ ଯେ ନର୍ମାଲ୍ ବାସ୍ ଥିଲା ତ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯଦି କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇପଟରୁ ଠିକ୍ ଅଛି କାକଡ଼ପୁର କି ଚାଛକ ଗୋ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସେ ଦିଦି ପାଖରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ପହଞ୍ଚୁ ତ ସେ ମୋତେ ମାଙ୍କଡ଼ା ଛୁଆକୁ କହିଲେ ତ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ସେ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ କେତେ ଆଶା ଭରସାରେ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଆମେ ଯାଉଛୁ ତ ରୋଗୀ ହେଇକି ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ଭଲ ହେଇକି ଆସିବୁ ବହୁତ ଆଶା ଭରସାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଦୟାକରି ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା କି କେମିତି ନର୍ସ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ନମସ୍କାର କରିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ତ ଏମିତି କେହି ବି ଭାଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁନି କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କେହି ଭଲ ଲୋକ ସେଠି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ସେଠି ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ବିଶୃଙ୍ଖଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ସିଏ ତାଙ୍କର ବାସ୍ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁକା ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ତ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ଡକ୍ଟର ପରେ ମାନେ ଭଗବାନ ପରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସିଏ ମଣିଷ ରୋଗ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି ତ ସେଇ ଆଶା ଭରସାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ କେହି ମାରନ୍ତି ନାହିଁ ଦୟାକରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି।